अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन वबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद वबाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अल्लाह कौन है? अल्लाह कैसा है? अल्लाह कहाँ है? बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं मुस्लिम और गैर मुस्लिम इस ताल्लुक़ से सवाल करते हैं। हाँ, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बहुत सारे मुसलमान भी इस पर सवाल करते हैं कि अल्लाह कौन है, कैसा है। और यही सवाल प्रेषित मोहम्मद से यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का के जो पैगन्स थे, जो मक्का के मुशरिकीन लोग थे, वो आकर सवाल करने लगे कि अल्लाह कौन है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह की तरफ तुम लोगों को बुलाते हो, जो उस एक ईश्वर की तरफ तुम लोगों को बुलाते हो, तो वो कौन है? उस वक्त ईश्वर ने यानी अल्लाह ताला ने खुद अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन एक छोटी सी सूरत यानी कुरान मजीद की इन पंक्तियों से दिया। सूरह इखलास इसे कहा जाता है। ये कुरान मजीद में, ये कुरान का 112 नंबर का चैप्टर है, छोटा सा है, जिसमें सिर्फ 4 पंक्तियां हैं। उसमें अल्लाह ताला ने कहा, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है। अल्लाहु समद, और वो बेनियाज है यानी वो इटरनल है, यानी अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना गया है, मतलब ना उसकी औलाद है, ना उसके माँ बाप है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर यानी उसका कोई साझी नहीं है, ना उसका कोई पार्टनर है। इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात को चलाने वाला वो एक है। तो ये हुई एक ईश्वर यानी अल्लाह की जो है डेफिनेशन, या जिसको हम यहाँ पर आम लफ्ज़ों में कहेंगे, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर खुद दिया। लोग अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से बहुत सारी गलत चीज़ें बोलते हैं और फैलाते हैं। जैसे कुछ मुसलमानों में भी जो गलत अक़ीदा रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, पत्थर में है और जो है ज़मीन में है, आसमान में। तो याद रखिए, अल्लाह ताला अपनी सिफ़त से, अपने एट्रीब्यूट से, अपनी क्वालिटीज़ से हर जगह है, मतलब वो वहाँ ऊपर बैठे बैठे सारी चीज़ों को देख रहा है, जान रहा है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला अर्श पर है। इसका जवाब कुरान मजीद के सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए और फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। अर्श वो मकाम, वो प्लेस है जहाँ पर अल्लाह ताला मौजूद है फिज़िकली, लेकिन वो वहीं बैठे बैठे सबको देखता है, वहीं से वो सुनता है और अपने सारे काम वहाँ से वो अंजाम देता है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला कौन है। तो अल्लाह लफ्ज़ ये कहाँ से आया, चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। अल्लाह ये जो लफ्ज़ है, ये इलाह से बना है। इलाह कहते हैं गॉड यानी खुदा। इससे बात हमें पता चली कि गॉड का जो ट्रांसलेशन अरबी में होता है वो इलाह होता है, और जो कि अल्लाह है जो इलाही से बना है। तो अल्लाह जो है ये नाम है, इसलिए अल्लाह का तर्जुमा, ट्रांसलेशन किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं किया जा सकता। आप अंग्रेज़ी में कहेंगे तब भी उसे अल्लाह कहेंगे, आप उसे हिंदी में, मराठी में कहेंगे तब भी उसे आप अल्लाह ही कहेंगे। तो अल्लाह एक नाम है, ये बात आप याद रखिए। बहुत सारे हमारे दोस्त मुस्लिम और गैर मुस्लिम पूछते हैं कि अल्लाह ताला कैसा है, वो कैसे दिखता है। जैसे अभी यहाँ पर उस जो है अरब के मुशरिकीन ने सवाल किया था, तो अल्लाह ताला ने जो है उसका जवाब दिया। अब अल्लाह ताला, बहुत सारे गैर मुस्लिम पूछते हैं, जैसे हम हमारे मंदिर में या हमारे चर्च में या हमारे गिरजा में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर एक मूरत है जो हमें नज़र आती है, उसमें हम भगवान को फील करते हैं। ऐसे अल्लाह ताला की कोई मूरत है? नहीं, अल्लाह ताला की कोई मूरत या आकार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, लैसा कमिस्ली शैइन, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि उसकी जैसी कोई चीज़ नहीं है, और यही प्रमाण आपको बहुत सारे वेदा के अंदर भी मिलेंगे। जैसे वेदा में जो है ईश्वर कहता है कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। खैर, हम अपनी बात यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह हमारा रब है। रब कहते हैं सबको पालने वाला, जिसने पैदा किया, जो मौत तक हमारे जो है सारी देखभाल करता है,
اس نے ہمارے لیے دھرتی، آکاش اور جتنی بھی دنیا کے اندر جانور اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس نے ہماری سروسز کے لیے سب یہ بنائی ہیں، اور ایک دن ہم کو جو ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد وہ ہم کو پھر سے اٹھائے گا اور پھر ہم سے وہ سوال جواب کرے گا۔ تو اللہ ہمارا معبود ہے، ہمیں پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام قرآن میں 99 بتائے گئے ہیں، تو 99 نام اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آتے ہیں، جیسے خالق یعنی کریٹر یعنی بنانے والا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت آتی ہے الاول، جو شروع سے ہے، والآخر جو آخر تک رہے گا، مطلب نہ اس کی کوئی بگننگ ہے نہ اس کی کوئی اینڈنگ ہے، وہ شروع سے تھا اور وہ آخر تک رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 155 155 اگر آپ پڑھیں گے، 255 آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی جو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہے وہ انسانوں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی انسان کو جنم دیتا ہے اور موت دیتا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو جنم دینا یا موت دینا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ایک پیشنٹ، ایک مریض ہاسپٹل میں جب اپنی آخری سانسیں لیتا ہے تو ہر ایک کے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی جان کو بچانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دوسرے لوگوں کو یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، کیا تم جب سمندروں میں پھنس جاتے ہو، جب کسی طوفان میں تم اٹک جاتے ہو تو تم کس کو پکارتے ہو؟ ہر ایک نے کہا کہ ہم اوپر اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ یعنی وہ عام دنوں میں جن معبودوں کو اور جن کو وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ان کو بھول کر صرف وہ اس ایک اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی ہمارا پالنہار وہ اکیلا ایک ہے۔ آخری بات یہ کہ عبادت بھی صرف اللہ ہی کی جائیں گی۔ جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم نے الگ الگ تصور بنا لیے ہیں خدا کے، جیسے ہم نے سورج کو خدا بنا لیا، چاند کو خدا بنا لیا، تو آپ یاد رکھیے سب اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے کریشن ہیں، ان کو ہم خدا یا معبود نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے ہماری سروسز کے لیے۔ اسی طرح یہاں پر ابھی ہم نے بات کہی کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسپشٹ کیا قرآن میں۔ اگر آپ سورہ نمبر 5 پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اگر کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا یعنی ایسوسیٹ کیا، میرے ساتھ کسی کو ملایا عبادت میں، پوجا میں، اپاسنا میں، تو پرلے کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ایشور اسے جو ہے نرک میں ڈال دے گا۔ تو ہمیں یہاں پر بات پتہ چلی کہ اللہ کون ہے اور عبادت اس کی جائیں گی، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔